خوشی ہوئی سب کو دیکھ کے. Our thanks to the Indus Conclave and our thanks to the Punjab Group schools and all of our wonderful students here, who I'm sure are here of their own volition, because the show from all these years ago was something that they would watch so frequently. 2017 میں. تو فصیح بھائی, I thought کہ آپ کے ساتھ اوپن کریں before we bring in our actual guests. Yes. From a popular program. From a show where 50% of the viewership was not my two cousins. Yes. تو سر اگر میں بس آغاز کروں in terms of how I know Fassi Zaka. And this made me understand what our show really was. ایک پولیس افسر صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک ناکے پہ کہ اس شو کا مطلب کیا تھا. بفور آئی گیٹ دیر, بچپن میں فصیح بھائی قومی سطح پہ بے تحاشا مشہور تھے ایز اے ہاکی پلیئر. ہی واز ویری ویری اگریسو ان دا فیلڈ. اور پھر اس کے بعد, دس از ویئر آئی فرسٹ سو ہم, دیر واز اے شو کالڈ نیوز ویوز اینڈ کنفیوزڈ, جو کہ پرویز مشرف صاحب کے آمرانہ دور کا ایک واز اے فیو ڈراپس آف رین ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اور 2007 میں فصیح بھائی مشرف صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے, تو آئی ووڈ بی ویری ویری سرپرائزڈ کہ ہاؤ کین سم ون گیٹ اوے ود تھنگس لائک دیٹ. اب آبویسلی آپ کہیں گے کہ باقی 3 صاحبان کے نسبت مشرف صاحب کا برداشت زیادہ تھا, لیکن 2007 میں آپ یاد کریں گے مشرف صاحب کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ بے تحاشا لبریز ہو چکا تھا, اور وکیلوں کو ڈنڈے پڑ رہے تھے, ٹیئر گیس پڑ رہی تھی. اٹ واز ریئلی ریئلی بیڈ. اینڈ یٹ فصیح بھائی پرسسٹڈ. انہوں نے ایک رچرڈ گیئر کی مووی کا موازنہ کیا تھا, پرویز مشرف صاحب کا عسکری کریئر ایک طرف اور وہ جو مووی کا ٹائٹل تھا وہ دوسری طرف. آئی وونٹ سے واٹ اٹ از because then Raza might have to bleep it out in the actual recording. Shortly thereafter, Fassi Bhai's show was taken off air. I might be getting a few facts in the wrong order. So, جب شو ہمارا شروع ہوا تو اس کے کوئی 2-4 ہفتے بعد, this was a random naka in Islamabad, and they stopped for a routine inspection. And they said, and I rolled it down. So the gentleman who had held us up said, شو کا نام دہرائے تھا ان 5 سال, آپ دا فصیح شو والے ہیں. And I thought کہ بھائی the show is دہرائے. تو I thought ادھر رات کے 9 بجے in the middle of the street I will explain this production issue to the gentleman کہ دیکھیں جی, شو کا نام دا فصیح شو نہیں ہے, شو کا نام 2 رائے ہے اور میں دوسری رائے ہوں. ٹو وچ افسر صاحب نے کہا, لائسنس پیپرز آئی ڈی پلیز. سو obviously it was the فصیح show throughout. I was very very privileged to be on there, and our proof of concept was کہ ایک شو تھا جس کا نام ذرا ہٹ کے تھا, جس میں وسعت اللہ خان صاحب کی غیر موجودگی ہے ادھر, بٹ زرار کھوڑو صاحب اینڈ the person who put this entire show together was Mubashir Zaidi صاحب. It was proof of concept for us that you could say a lot of things in 2017 at least, after which the window started shrinking. So Fassi bhai, over to you after that. So well, thank you, and I again Zara Hatke is one of my favorite shows. I watch it and I've always admired it. About Asad, this was a great time in my life jab hum program karte the, because part of it was just getting to meet him. اور وہ جو 10 منٹ پہلے ہوتے تھے گپ شپ ہوتی تھی اور اس کے بعد, and being able to say things. So most people don't know this also, but one of the great things that came out of the program was that ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور I had just watched
some law show like Suits. تو میں نے کہا یار یہ لے. تو he's like what؟ تو میرے پاس 10 روپے تھے. And I was just like take it. تو اس نے میں نے کہا اپنے جیب میں ڈال. تو میں نے کہا so now you have accepted money from me, you are now officially my lawyer. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے فضی بھائی. میں نے کہا اینڈ اس کے بعد جو میرا کانفیڈنس تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو, اسد از مائی لائر, ان 10 روپے سے کورٹ میں یہ اپنے 2 روپے والی باتیں کر سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے. سو since then we've often had this thing, and I used to enjoy most was before I'd met Asad, I'd sent him messages online because I used to love how he wrote. I mean, I was just blown over by it, and extremely erudite and well read. لیکن جو یہی ہوتا تھا کہ because I used to see his bag جو یہ لاتا تھا, شو سے پہلے میں یہی تھریٹ کرتا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ تو پڑھ کے آ رہا ہے. اینڈ اسی پہ یہ ہوتا تھا بیکاز یو نو اکثر اس میں کرن جوہر کی بایوگرافی بھی ہوتی تھی. There used to be these books. I'm like, what are you doing with this stuff? Or how does it inform the military civil situation in Pakistan کہ کرن جوہر نے you know یہ فلم کی ہے وہ فلم کی ہے. But it's just an example of how wide he read, and I used to find that absolutely fascinating. And I guess one of my favorite things is also کہ 2 دفعہ مجھے یاد ہے ہم دونوں کی دھلائی ہوئی تھی for asking certain questions. That's right. ایک دفعہ it was the elections, اور ہم نے کائرہ صاحب سے پوچھا شہرا صاحب سے کہا تھا یس کہ یو نو پی 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 کے چانسز نہیں کیا مطلب نہیں لگ رہے, رائٹ. اینڈ اٹ وینٹ ان ٹو دس ہیوج تھنگ, اینڈ آئی بائی دا وے ایم اے فین آف دس گائے. ایک وہ دا کراچی جرنلسٹ آلسو اے گریٹ ون, احمد خان صاحب جو تھے. That's right. اینڈ وی جسٹ آسک اے کوشچن اباؤٹ کراچی, لائک 2 لانڈے اسلام آباد کے کیا جانتے ہوں گے کراچی کے کیا حالات. And S. Akbar Zaidi صاحب senior economist wrote books on the economy. ان کو بجٹ پہ بلایا گیا تھا اس سال, اور انہوں نے کہا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ 2 اشخاص جو اتنا کچھ معیشت کے متعلق جانتے ہیں وہ بجٹ کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے. بٹ وداؤٹ آئی تھنک further ado, something that has, I think, greatly moved the needle on discussions in this country, Zara Hatke, which was from very many years ago. Usme we're very privileged to be joined by Mubashir Zaidi Saab and Zarar Khodo Saab. We'd like to call on here. So, gents, we are your hosts. In 3 sentences or less, آپ نے بتانا ہے کہ 2017 سے آج تک کیا کچھ تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں پاکستان میں. چلیں آپ بسم اللہ کریں. نہیں, میں تو دیکھیں پہلے دن سے کلیئر ہوں. میرا تو خیال ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے جو نعرے ہیں نا وہ بھی فرق ہے. مطلب تیر کا نشان نون کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ اڑتے تیر وہی پکڑتے. تو لیکن پیپلز پارٹی نے لے لیا, وہ ظاہر ہے, اور وہاں بھٹو زندہ ہے, وہ بھی مسائل ہے. تو ہم لوگوں نے جب یہ چیز شروع کی پولیٹیکل کمنٹری یا صحافت, تو قدغنیں تو تھیں ہمیشہ, بٹ وی تھاٹ کہ اگر ہم لائٹر وے میں جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں کیفیٹیریاز میں یا دوستوں کے درمیان, تو اسی کو ایک تہذیب کے دائرے میں رکھتے ہوئے بات کریں گے تو شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو کہ آپ کہہ بھی جائیں, تنقید بھی کر لیں, تو وہاں سے ان کو وہ کچھ کر نہ سکیں جو کرتے ہیں صحافیوں کے بارے میں. مسئلہ ہماری صحافت کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سائڈس پک کر لی ہیں. تو ہم الحمدللہ ہر سائڈ سے گالی کھاتے ہیں. ہاں, تو وہ اچھی بات ہے. وہ اچھی بات ہے, اور صحافی کے لیے یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہر سائڈ سے اس کو گالی پڑے, تاکہ بلکہ جان بوجھ کے یہ کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آج کل وہ لوگ بڑے خوش ہیں, ان کو بھی اب کچھ انگل کرو تاکہ وہ بھی گالی دیں. ایگزیکٹلی. اور بحیثیت صحافیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں تو آپ سب سے پہلے اسی کے خلاف سٹوری کر دیں تاکہ اس کو بھی یہ سکون آ جائے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کہنے کی دیکھیں آزادی پاکستان میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہی ہے, مگر ینگ جنریشن کو لگتا ہے کہ شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ 2010 کے بعد سے شروع ہوتی ہے.
اور عمران خان بند ہیں جیل میں، اور لیکن یہی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف بھی بند رہے، آصف زرداری بھی بند رہے، اس سے پہلے ولی خان بھی بند رہے، اس سے پہلے بھٹو کو پھانسی بھی ہوئی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1950 کی دہائی سے ہم ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں، ایک ہی طرح کا نتیجہ نکل رہا ہے، ایک ہی طرح کے پلیئرز ہیں، اور کوئی پلیئر سیکھنے کو تیار نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ نہ عدلیہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کی آزادی ہے بالکل، لیکن کہنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ کسی کو ابیوز کر کے، کسی کے خلاف مطلب کیچڑ اچھال کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحافی کی یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے، ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو لے کے آتے ہیں، اور ہم لکیلی جس ادارے میں کام کرتے تھے، یہ ابھی بھی کرتے ہیں ڈان میں، ہمیں کم از کم ایک سپورٹ ضرور ملتی ہے ادارے کی جانب سے کہ اگر آپ کی خبر ٹھیک ہے یا آپ کا سٹانس صحیح ہے تو دے کین بیک یو اپ، وچ از ویری ریئر دیز ڈیز۔ جی لیکن جہاں تک اسد آپ کا سوال تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا بدلا ہے پاکستان میں کہا پاکستان کو تو چھوڑ دو، پوری دنیا بدل گئی ہے یار، پوری دنیا بدل گئی ہے، رائٹ؟ مطلب پچھلے 2 سالوں میں اگر اسپیکنگ پیورلی، اینڈ آئی ایم سوری ٹو انجیکٹ اے سیریس نوٹ ہیئر، ہم نے دیکھا ہے کہ جو قبرستان جس کو غزہ کو بنا دیا ہے، جو قبرستان بنا دیا ہے، وہاں پر صرف فلسطینی شہداء دفن نہیں ہیں، وہاں پر مغربی ممالک کے اصول اور مسلمانوں کی غیرت بھی دفن ہے۔ تو when I see that, and I never expected in my life کہ on my phone I would see a baby in his mother's womb decapitated، تو جب میں یہ دیکھتا ہوں، ہاں، اور پھر میں ایک زمانے میں صحیح ہے سیٹ ہے، دیکھیں ہر جگہ سے ڈائریکشنز ہی مل رہی ہوتی ہیں 24 گھنٹے۔ پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ یار پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ایک زمانے میں مجھے بڑی فکر ہوتی تھی کہ یار دیکھو اس کی آواز نہیں سنی جا رہی، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ Now it doesn't really matter to me because we have seen injustice. I mean, I don't think that in living memory you can see this. آپ پھر تھوڑا سا ہمارے بارڈر کے رائٹ پر جا کے دیکھیں، لٹرلی نازی جرمنی ہے بھائی، ہاں، آپ کا نریندر مودی ہے، مطلب ایک اول نمبر کا چریا انسان بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ہر 2 سیکنڈ کے بعد وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کے نارتھ میں افغان طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیفٹ پر ایران ہے۔ ان امریکہ یو ہیو ٹروپس بینگ ڈپلائڈ ان سٹیز، وہاں پر ایک لٹرل ڈکٹیٹر سامنے آیا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا پاکستان سے بدتر ہو گئی ہے۔ سو ٹو می ناؤ آنیسٹلی آن دا لارجر اسکیل آف تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان پاکستان، آئی مین کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اٹ ڈزنٹ بادر می دیٹ مچ۔ اچھا ایک آخری بات، وہ سوٹس نہیں تھا، وہ بریکنگ بیڈ تھا، وہ بریکنگ بیڈ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ put $1 in my pocket now I'm your lawyer، جب اس کو قتل کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا۔ بس وہ اسد کو میں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا کہ مجھے یاد رہے یہ بات۔ So I mean وہی ہے نا یار، اسد just finally to wrap up نا، there's that old saying that the old is dying and the new has not yet been born and now is a time of monsters۔ تو چھوٹی سی بلائیں ہمارے یہاں بھی ہیں، بڑی بلائیں پوری دنیا میں ہیں، this is how it is۔ بالکل صحیح۔ نہیں، جو آپ نے چینجنگ ورلڈ اس کا بھی حوالہ دیا، کل یہیں پروفیسر مہران کمراوا یہی کہہ رہے تھے، بٹ ہی اسٹل ہیلڈ آؤٹ، ہی ہیڈ اے پوائنٹ آف ہوپ ایٹ دی اینڈ۔ حالانکہ ان کی کتاب تھی دی امپاسبلٹی آف پیلسٹائن، انہوں نے یہی کہا، اینڈ وی ڈسکس دیٹ آلسو، کہ بالکل جینوسائڈ اٹس اے ہیومن کیٹاسٹرفی، اٹ از گروٹیسک، لیکن 3 سال پہلے when Benjamin Netanyahu would go to the United Nations, so he would be received. Today, ICC has issued arrest warrants. ICJ has a case of genocide against Israel. When he goes to the United Nations, people walk out. So I'm hoping. Hope is important. Amidst so much despair, I'm hoping that in the long arc, things might change, although obviously isme Zarar Sahab has hope is the first step on the road to disappointment. Well, and yet hope springs eternal. ابھی فصیح بھائی سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنے کلیشے ہیں اور کتنے میٹافر ابھی باقی ہیں، بٹ there is many more. بٹ کیونکہ فصیح بھائی نے یہاں میری پروفیشنل فیس کی انوائس آؤٹ کر دی ہے، I thought کہ I should also say ان کی جو ایک، کیونکہ مبشر صاحب بات کر رہے تھے صحافت کی
versus directions, उनकी intellectual integrity की. एक साहब थे, and why that's important, I don't know, I'll segue this into a larger point, but एक साहब थे, वो आए थे, वो मेहमान थे हमारे, he was to discuss current affairs, and he said to me and फसी भाई कि देखें, जब मैं कुछ बात करूंगा और वो मज़ाहिया होगी तो आप दोनों ने हंसना है, और ऐसे हंसना है जिससे कन्वे हो ऑडियंस को कि what I am saying is extremely funny. अब फसी भाई में जो वो चारसदा सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो ज़रा इन्फ्रिंज हुई थी. सो आई थॉट ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. तो जब सेमिनार नहीं, जब सेशन शुरू हुआ और ये साहब बात कर रहे थे, स्पीकिंग कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली, इट वाज़न्ट फनी. तो अब मैं देखूं कि, और वो ज़रा एक कॉमेडिक इफेक्ट इस तरह हो गया था कि द कैमरा वुड बी ऑन हिम, वो पंच लाइन डिलीवर करते थे, कैमरा वुड कट टू फसी भाई, और अब मुझे नज़र आ रहा था कि ये टेंशन बिल्ड हो रही है मेज़बान और मेहमान के बीच, कि मेहमान जिस तरह ज़्यादा कोशिश करते जा रहे हैं तो मेज़बान हमारे मज़ीद ऐसे कंस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. सो आई वॉज गेटिंग वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. उस वजह से मैं ये भूल गया कि डिस्कशन क्या हो रही थी. तो प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में कहना शुरू हो गए, फसी भाई रूठ गए हैं, कोई उनको मनाए. अब how could you do that on live television? So प्रोड्यूसर साहब चेंज टैक and he said, आप ऐसे करें असद मियाँ, आप हंसना शुरू हो जाएं. I thought, all right. The trouble is, gents and ladies, the subject had moved on. तो वो साहब, एक बड़ी जालिम बीमारी है थैलेसीमिया, वो थैलेसीमिया के बारे में बात करना शुरू हो गए थे, and I hadn't realized. तो अब उन्होंने थैलेसीमिया के मुतालिक एक इस तरह की बात की, एक बहुत ही संजीदा किस्म का स्टेटिस्टिक था, और मैं फिर हंस पड़ा. जब हंस पड़ा तो जो मेहमान साहब थे वो भी ज़रा बुखलाहट के शिकार हो गए, और प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में चीखें मारना शुरू हो गए, ब्रेक पे जाएं, ब्रेक पे जाएं, ब्रेक पे जाएं. हम ब्रेक पे चले गए. तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको इस बात में ये क्या, what did you find so funny? तो फसी भाई decided to speak for the first time and said, इस लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अजीब है, उसको लगा था आप कोई बहुत ही फनी बात कर रहे थे. So that taught me कि this is a gentleman that you can't really be giving directions to, and it's in the little things. तो चाहे न्यूज़ व्यूज़ एंड कन्फ्यूज्ड हो, चाहे ज़रा हटके हो, जो यहाँ मेरे सीनियर्स थे, आई थिंक इट वाज अ लेसन इन व्हाट नॉट टू डू, एंड दैट्स आल्सो व्हाई, जिस तरह ज़रार साहब ने कहा कि जब बुरी बातें होती हैं सोशल मीडिया पे तो तीनों जमातों से आती हैं, नॉट जस्ट वन और टू. दैट्स व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओवर टू यू फसी भाई. नहीं, I was just thinking कि based on what Mubashir and Zarar were saying कि 2017 से आज तक की कहानी क्या है, what's the most important thing. तो देखें 2017 में there was an established player, तो इंस्टीट्यूशन का जो सरबराह था सिलेक्शन कर दी, फिर कप्तानी भी चली 2019 में एंड ऑल दैट, फिर परफॉर्मेंस ज़रा बुरी हो गई, नई सरबराह है इंस्टीट्यूशन का, अब नहीं खेल रहा, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ बाबर आजम. ठीक है ना. सो तो यही, दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ के ऐसे चल रहा है. बट व्हाट आई रिमेंबर इज क्वाइट ऑफन के लाइक एट लीस्ट ऑन टीवी, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स वाज दैट इज लाइक पाकिस्तान की जो सियासत है, एवरीथिंग इट टेंड्स टू बॉदर अ लॉट ऑफ पीपल वेरी विसरली अंदर से. But at the same time, there's so much unusual stuff going on. Aajkal, like when I look at certain stories, my favorite one is the Shama Junejo one. Yeah. Right? It's my favorite story. Somebody gets on, not necessarily with the Foreign Office, maybe from Agricultural Department, ठीक है, और हर जगह पहुंच जाती है ये वो. And then, these sort of things are supposed to be secret, but she was like, let me tweet my CV. People need to know my CV. उससे सारा मसला आ गया. And then the best part was that the government says, how is this possible?
Like we don't know کہ میرے پیچھے کہاں سے میں نے ہینڈ کیسے شیک کیا, جپی میں نے کب دی تھی. I don't remember these sort of things. And that surreal nature of Pakistan is one of my absolute favorite things, even though it can be very tragic sometimes. And I don't know if you remember, once we were celebrating and we had Sana Mir on the show, Pakistan's cricket captain. And we asked her the most important question, کہ دیکھیں پیسے آپ کو men کی طرف نہیں ملتے, but don't you think the misogyny is really general? So she was like, why? And I was like, دیکھ, what is stopping a Sattabaz from giving you money to do a no ball? ٹھیک ہے نا, the fact کہ تم لوگوں پہ یہ بیٹس نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا, you're not being paid to throw matches, it means definitely the misogyny is very deep. Varna, who is going to monitor women's cricket with the kind of attention we're giving? وہاں سے we can actually make good money. But I mean, at the point, just what I think what Zarar was saying is also really important, is something that has really come up to me, is that how our problems of today are actually the problems of 1930, 1940. We have gone back. Borders are now important. Weapons have suddenly become important. And ethnicity, in those races that are losing their majorities, those races that have historical enmities, they've all become significant. And the game in the next 10 years is essentially how do you manage the internals? You can negotiate people's different positions. So whether it's like Azad Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan, Balochistan, Pakistan has shown that we have abilities in certain things, lekin the one thing we've never had the ability to do is negotiate people's interests, or wo jaiz hote hain. And I think that's the biggest challenge that Pakistan has. Kuch log ise jamhuriyat kehte hain, but even jamhuriyat in itself is not it. For jamhuriyat to work, you have to see the other person as an equal. Yeah, absolutely. And most jamhuriyat is not based on the constitution, but on those unwritten principles of how you treat other people and, the modes of conduct. And because so much of the world's principles of democracy were based on the unwritten, so you can have somebody like Donald Trump and say, I'm not doing this anymore. No. And the courts will say, baat to sahi hai, ye to sirf president tha. The same is true of all other countries. Yahan bhi ho sakta hai. And so it's much more, log kehte hain, ye process, ye wo, it's actually much more, individual. How do you treat another person? Because, Mubashir Sahab, if I could put that to you, 2008 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم حکومت چلا رہے ہیں after 9 years of dictatorship. پھر 2013 سے 18 it slightly shifted. اس میں کہا گیا کہ ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں but we're struggling. 2018 میں ایک نئی سوچ تھی کہ ہم اکٹھے چلا رہے ہیں ان کے ساتھ, same page. پھر 2022 کے بعد you again heard again a difference. اب وہ ہی چلا رہے ہیں, ان کو چلانے دیں. There's not much we can do. تو جو فصیح بھائی نے بات کی, آپ نے بات کی, this cycle that has been going since 1953, اس سائیکل کو توڑا کس طرح جائے؟ کیا ایک نیا مساق جمہوریت چاہیے with all parties what? اب زرار صاحب is already laughing, so I can see where his answer is going to go. ہاں نہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب سیاستدان آپس میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. تو جب تک وہ نہیں تیار ہوں گے تو ہم کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی تو آ ہی نہیں سکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان باری کے اپنے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھا چلو آج وہ اترے گا تو میں گڈ بکس میں آ جاؤں گا. تو سیاستدانوں نے تو اپنی خود کمزوریاں ہاتھ میں دی ہیں نا, اور بٹ اٹ ڈزنٹ obviously ڈرائیو دا فیکٹ کہ بھائی لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ظاہر ہے اپنی جگہ موجود ہے. لیکن پولیٹیشنس کو یہ سوچنا ہوگا. دیکھیں ہم نے پولیٹیشنس ہمیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ہی فیملیز سے آ رہے ہیں جو لیڈرشپ ہے. عمران خان کے کیس میں چیزیں بدلی, لیکن عمران خان کی جماعت نے بھی نیچے اپنے نیچے کچھ بھی سیکنڈ ٹیئر کو ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا. جب یہ پاک سعودی معاہدہ ہوا تو 3 دن تک تو گالیاں دیتے رہے وہ کہ بھئی یہ تو بہت ہی ہے, اور جب پاکستان کی اگر بھارت سے جنگ ہو گئی تو کیا سعودی عرب آئے گا بچانے کے لیے؟
And I told them, I said, do we need Saudi Arabia to, help us out in our conflict with India? وہ بیچارے خود اس وقت مدد کے طلبگار ہیں دفاعی لحاظ سے. تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کچھ قومی ایشوز کے اوپر ہمیں ایک نظریہ، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا کے ممالک کے اندر یہ ایوولوشن ہوا ہے جہاں پہ یا ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں یا بہت زیادہ آپریشن رہا ہے یا سیاستدان جو ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. تو لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں ایک ہونا ہوگا، چاہے وہ ہماری خارجہ پالیسی ہو یا ہماری معیشت ہو. باقی چیزیں ٹھیک ہے آپ کی چلتی رہتی ہیں، لیکن کیونکہ ینگ لوگ بہت زیادہ نسبت رکھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کسی بھی جماعت کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن کیا ہم نے اسی طرح ایک کانفلکٹ کا ماحول رکھنا ہے. جس طرح جب دو رائے شروع ہوا تو ہمیں یہ ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر اس وقت وہ پروگرام چلاتے تھے تو انہوں نے کہا یہ پروگرامز ہمارا بھی ذرا ہٹ کے یا دو رائے یہ نہیں چلے گا بیکاز یو گائز ایگری آن میجر پرنسپل ایشوز. تو وی ور یوز ٹو ہیونگ ٹو اینکرز ہیونگ اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو اینڈ فائٹ اٹ آؤٹ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ میجر ایشوز کے اوپر یا ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر. تو ان کے پروگرام نے جو فرق کیا وہ یہ تھا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اپروچ کے اوپر، لیکن دونوں کی منزل ایک ہے. آپ نے اگر لیفٹ سے وہاں پہنچنا ہے، کسی نے رائٹ سے پہنچنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو جو ڈائلاگ ہے وہ ان کے پروگرام نے اس چیز کو تھوڑے کوشش کی اپنے تئیں کہ ہم بات کریں اور ایسی بات کریں جو کنسٹرکٹیو اپروچ ہو. ڈسٹرکٹیو اپروچ کی بات کرنا بہت آسان ہے، ٹویٹر پہ 2 گالیاں لکھ کے میں بھی جو ہے نا کسی کو کچھ کہہ دوں، لیکن سمجھانا کسی کو، اور یہ ہماری بحیثیت صحافی ذمہ داری ہے کہ وی شوڈ ایکچولی پروموٹ ڈائلاگ. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے صحافیوں کے درمیان نہیں ہے ڈائلاگ کی کوئی وہ صورتحال. تو یہ چیزیں اور یہ جو ہماری فینٹیسیز ہیں کہ ایک دن میں چیزیں بدل جائیں گی، تبدیلی آ جائے گی، وہ تبدیلی آنے میں بہت وقت لگتا ہے. ایوالو ہوتی ہیں چیزیں، آپ کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے. تو جب تک ہماری نچلے لیول پہ یعنی لوکل باڈیز لیول کے اوپر نئے پولیٹیشنز نہیں آئیں گے، آپ جیسے لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ سیاست کے اندر نہیں آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز بدلے گی. یہی پولیٹیکل پروسیس رہے گا، یہی اسٹیبلشمنٹ رہے گی اور یہی تجربہ آگے بھی چلتا رہے گا. جی سیم کوشچن. Same جی اچھا میں اس کو تھوڑی ایک مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں. جیسے آپ نے 2018 سے لے کے اب تک کی بات کی ہے، 2018 میں آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی سافٹ ویئر لانچ ہوتا ہے نا، اس کی بیٹا ورژن ہوتی ہے، تو دیٹ واز دا ہائبرڈ نظام کی بیٹا ورژن. اب ظاہر ہے کہ بیٹا ورژن میں کبھی بگز آتی ہیں، رائٹ؟ تو بگز آ گئی، ان کو آپ نے ڈی بگ کر دیا، پھر ابھی وہ بگ کوارنٹائن میں ہے، رائٹ، اینٹی وائرس کے تھرو. ناؤ آئی تھنک کہ کچھ حد تک یہ جو اس کو آپ ہائبرڈ 2.0 ہائبرڈ پرو میکس جو بھی کہیں، کچھ حد تک اس سسٹم کو پرفیکٹ کیا ہوا ہے فار ناؤ، رائٹ. لیٹس سی ہاؤ فار اٹ رنس، بیکاز دیکھو اگین جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہی چلا رہے ہیں، لیکن ایک ڈویژن آف لیبر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ڈویژن آف لیبر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں کہ یار آپ جا کے ان لوگوں سے بات کریں، میں جا کے ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں. سو اٹ سیمس ٹو بی ورکنگ فار ناؤ فار دیم ایٹ لیسٹ. اور اگر آپ کم از کم اگر آپ فارن پالیسی کی اسٹیج کو دیکھیں، مجھے پتہ ہے کہ انپاپولر اوپینین ہے شاید، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی خامیوں کو ہی دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنی کامیابیوں کو نہیں دیکھتے. آپ اس طرح کے لیے سوچیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی ابھی ہال میں ہی کسی کے ساتھ کہ یو نو وٹ آر وی ڈوئنگ، آر وی گیٹنگ ٹو کلوز ٹو امریکہ. تو مے بی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام واقعے کے بعد جب بھارت نے آپ پہ حملہ کیا تھا، اگر امریکہ نے 100% بھارت کی لائن لی ہوتی آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوتے؟ So whenever you look at where you are right now, you should always look at where you could be. That's right. Right? And where you could be is not always a good thing. Where you could be is also a bad thing. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے ناشتے سے پہلے ہی مودی کو 2 تھپڑ مارتے ہیں. یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا ہمارے لیے برا ہے؟ وی ہیو ریئلائز، دیکھیں بیکاز پالش کرنے میں آپ کے بھائی کے پاس مہارت حاصل ہے. ہاں ہمیں مہارت حاصل ہے. وی آر ایکسلنٹ ایٹ پالشنگ نا، وی آر ایکسلنٹ ایٹ مساجنگ پیپلز ایگوز. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو امریکہ میں اس وقت جو ڈسپینسیشن ہے، اٹ از ٹرمپ.
آپ ٹرمپ کو خوش رکھو, وہ بندہ یار ہر اسپیچ میں کہتا ہے کہ یار ان سے بہتر تو بندہ ہی نہیں ہے. اب پچھلی دفعہ he was giving a speech to his military and he's like the field marshal said something so beautiful that you saved millions of lives. میرا تو خیال ہے اپنے باتھ روم کے مرر کے اوپر اس نے یہ کوٹ چھاپ دیا ہے نا. He loves it. He loves having his ego massaged, اور ایگو مساج کرنے سے بہتر ہمارے پاس تو چیری بلاسم کے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں نا برو. صحیح ہے, وی آر ایکسلنٹ ایٹ اٹ. سو آپ نے ہمیشہ اکنامکس میں پڑھا ہوگا نا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ ہم جو پالش کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے. اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ ٹو ٹرمپ. ہاؤ از دیٹ اے بیڈ تھنگ؟ دیٹ از این ایکسلنٹ تھنگ. آئی تھنک دیٹ اٹ از اے وکٹری. جہاں تک مساق جمہوریت کی بات ہے یار, دس از ناؤ دیٹ شپ ہیز سیلڈ. It hit an iceberg. It is at the bottom of the ocean in the Mariana Trench. وہ باتیں اس وقت کرنی تھی جب 2018 سے 2002 یا 2021 تک جب آپ پوزیشن آف پاور میں تھے. میں پی ٹی آئی کی بات کرتا, اس وقت جب مساق جمہوریت, ہم کیا ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہ بیٹھو میری جان, اب کہاں بیٹھے ہو. These are realities. These are realities. ہاں, ابھی باہر دوپہر ہے, میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہوں کہ یہ رات ہے, رات نہیں ہے. You know, when reality hits, when cold hard reality hits the bubble of your expectations, it is the bubble that shatters. And you as well. The ship has sailed. میں تو کہتا ہوں کہ سر جو ایسا ہے بہت اچھا ہے. I'm sorry. It's fine. The whole world has gone mad. Why should we be any different? دنیا میں کسی جگہ بھی ہائبرڈ ماڈل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے نہیں ہے, تو ہم یونیک ہیں یار. We are market leaders. No, we are market leaders since 1950 on this. صحیح ہے نا یار, So, I mean, دنیا لیٹ آئی ہے نا, Yeah. دنیا لیٹ. I just want to add one thing is that میں نے اکثر whenever I watch your program, so you two are both parts of the conflict I have in my head. مبشر کا میں دیکھتا ہوں ideological purity ہوتی ہے, انذرار آ جاتا ہے, this is the real situation. And the truth is you need both to actually come to a thing. So like one of the things that recently somebody asked me, what do you think about Pakistan giving the nomination for the Nobel Prize to Trump? And I was like, yaar, bahut sharm ki baat hai, but what a brilliant stroke of genius it was. Because ایک تو پاکستان cannot nominate anyone. ہم چلے گئے یہ لے لے, ٹھیک ہے نا. So genius, no cost to us. Genius. And then number two is Pakistan hates every Nobel Peace Prize winner and our own Peace Prize, whatever winners we are. تو ہم نے کہا بس ویسی بھی اس کو عزت نہیں دیتے, let's just do it. And they noticed like what I'd call a zero cost Yes. stratagem. Yeah. ٹھیک ہے, amongst ourselves ہم کہتے ہیں ویسے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم اس لیول تک گر گئے ہیں, but it has done so much for us that it's one of those things that we are now in this particular situation. One thing I would disagree with, which I do believe کہ یہ مساق جمہوریت جو ہے and things like that, and you'll know this best, Asad, جیسے وہ economics میں ایک game theory ہوتی ہے. So if there is, maybe it's a bad example, but if 4 people have committed a crime and the prosecution is there, the aim is کہ ایک کو توڑنا ہے. وہ جو ہے وہ گواہی دے گا against the other 3. اگر کوئی ایک نہیں ٹوٹا, it's even if they've done it, it's very hard to bring the evidence together. That's game theory. So the main is کہ like, and the problem is the incentive کہ all 4 know کہ جو پہلے ٹوٹا وہ اسے فائدہ ہے. So actually what happens is سب ٹوٹ جاتے ہیں. And our problem now is I still believe that if you want democracy back on track, now کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں رہا. So many cases, so much has been exposed that if all of them had some semblance, again, this is like not a law, anything, it's just like, yaar, جس کی باری ہے نہیں وہ کریں گے, it's something Pakistan does need, because the fear that we always have in any hybrid or whatever situation is that eventually they get cocky. We have never predicted the rise. ایک دفعہ چینی پہ ہوا, ایک دفعہ پہ ایک جج پہ ہوا, کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے, and all that. We won't know how the system builds and eventually. And we always start at zero again. So some level, I always defend our politicians, but also some level of maturity on their end is absolutely required. And, and bygones be bygones. I mean, they haven't even realized that they were pawns in the game.
Why are they blaming one another? But then we also, I think, need to debate seriously on what do we mean when we say democracy. Look, I mean, because look, I've gone to a lot of corporate functions. ठीक है? वहाँ पर we believe in empowerment. We believe in sustainability. इसका मतलब क्या है? Are they just buzzwords? Is it Sir, just... I wouldn't complicate things in a country that's already so complicated. Democracy means just get to 5 years. And at the end of 5 years, let people decide to throw you out or keep you in. That's fine. That's That's basically fine. it. That's fine. That's fine. But in those 5 years, how is the voice of the people being Of heard? course, You see, of नहीं, because course. देखें, अब इसमें बारीकियां हैं. I mean, I don't want to get into a complete political. I understand what you're saying. Let's not overcomplicate it. But we cannot limit it simply कि No, आपने certainly. वोट डाला, ये बंदा आया, वो बंदा गया. Right? And also there are certain realities to this country. Right? I mean, यहाँ पर कोई हमें पता है कि there is no grand democratic tradition. As such एक बनी है. People have resisted and we have always stood up. और हमारी तो मतलब एक खासियत ये है ना कि we protest everything. You know, and it's a good thing. Right? But what does it mean realistically? I mean, look, if we look at democracy around the world, right? India is a democracy. But what has that produced? Where are the checks and balances? When someone like Modi or someone like Trump comes into power, the first job they do is to demolish institutions. It is still nominally a democracy, right? If democracy is the will of the people, there are millions of people out on the streets of Italy right now. Shutting it down, does that mean that Italy has cut off its relations with Israel? No, it has not. So then what is that worth? Because You see? I mean, again, I think these are questions that need to be asked. I don't have answers. I only have questions, yeah. So that's an excellent way to end that answer because we're opening it up Lovely. to the audience to see if those questions can actually get answers. एक इधर जरा mic दे दें. We'll take like 2 or 3. If the students would like to, My ask. question is, So. I come from Dera Ismail Khan, KPK. मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हम KPK में रहते हैं पंजाब की बॉर्डर के साथ और इस वक्त KPK पिछले 2 साल से डेरा इस्माइल खान which is not वज़ीरिस्तान, no mountains, it has been thrown to तालिबान. तालिबान हमारे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, सब लोगों को अबडक्ट कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं ओपनली, नो स्टेट, नो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो और उसके साथ 40 किलोमीटर दूर भक्कर है पंजाब में या मियाँ वाली है, वहाँ पे सब कुछ पीसफुल है. आप DI खान से माइग्रेट करके बकर चले जाएं, यू आर फाइन, बट इन DI खान यू आर इन डेंजर. So why does the state, my question is to all of you, why does the state consider it necessary to keep this situation in KPK ताकि पंजाब में या दूसरे इलाकों में अमन रहे? हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या गुनाह है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे दरवाज़ों पर आपने तालिबान खड़े कर दिए हैं, इसमें स्टेट का क्या इंटरेस्ट है? ठीक है. We'll take 3. जी जी sure. ये इधर कर दें जरा over here. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. यू सेड कि जब ट्रम्प जैसे जो है डिक्टेटर आते हैं तो वो मोदी को फिर शट डाउन कर देते हैं और फिर हम पाकिस्तान जो है वो एक अपना स्टांस लेता है और 4 घंटों में जो है हमें थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा आपकी आवाज ओके नहीं आ रही. ओके am I double? ये बेहतर Yes, है. yes. So, sir, my question was, you said when we have like Trump-like leaders, तो जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो लोग पाकिस्तान की साइड पर आ जाते हैं. आपको नहीं लगता कि नहीं, ये मेरा ये नहीं कहना था. हाँ हाँ मेरा ये कहना नहीं था. अच्छा नहीं आप करें जरा. ये मेरा ये कहना है. हाँ ओके मुख्तसरन. ओके ओके तो एटलीस्ट चलिए पाकिस्तान की साइड पे नहीं, दे वर लाइक क्वाइट, ठीक है. आपको नहीं लगता कि इट वाज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइना विद द ऑफ अमेरिका विद चाइना, तो उसको उस वक्त डिसाइड करना था वेदर टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया. नहीं, नहीं, not at all. In fact, quite the opposite. We'll just get a third question in. ये इधर जरा कर दें जरा, इधर over there, and we'll answer. So we can get as many people as possible. थैंक यू वेरी मच. डियर सर, बेसिकली जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल जो सिनेरियोज हैं उनकी अनफोल्डिंग हुई है या हो रही है एंड ट्रांजिशन हैज़ बिन टेकिंग प्लेस, तो इसके अंदर जो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ लीडरशिप है, ट्रेडिशनल मोड ऑफ लीडरशिप, दे हैव सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
which are useful in maybe keeping things at constant past patterns, as compared to adoptable leadership, right? So what is the role of traditional leadership and adoptable leadership in this scenario, please? If you can analyze that situation, please. Thank you. वज़ीरिस्तान करना था, सॉरी DI खान करना था. अब आप अगर सवाल पूछे तो अपना नाम भी बता दिया करें ताकि अच्छा होता है. देखिए DI खान में जो कुछ हो रहा है, अगर सूबे का वज़ीर आला ये कह रहा होगा कि मुझे खुद भत्ता देना पड़ता है तालिबान को, तो आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम है. रियासत तो बाद में आएगी, पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो सूबे की है. तो अगर वज़ीर आला खुद कह रहा है तो उस जमात को जिसकी वहाँ हुकूमत है ये सोचना होगा कि उनकी जो पॉलिसी रही है वो एक डिफरेंट पॉलिसी रही है. वो ये कहते हैं तालिबान को ला के वापस भी लाना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए. ये चीज़ खासी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है हमारे लिए, और प्रॉब्लम्स जो कि शायद हल हो गई थी वो दोबारा से वापस मुड़ के आई हैं. तो इसके ऊपर रियासत को भी और सूबाई हुकूमत को भी मिल के कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हमारा मसला ये कि हम स्ट्रैटेजी या तो हमारी सीधे जाती है मुज़ाकरात पे, कैरेट और स्टिक वाली जो वो है ना, हम बहैसियत कौम ही एक एक्सट्रीम से उठ के दूसरी एक्सट्रीम पे जाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है. हर चीज़ की जो इख्तिताम है वो बातचीत पे होता है, लेकिन रियासत और हुकूमत को पहले सख्ती से उसको डील करना होता है. ये किसी तरीके से भी गवारा नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे लोगों को रोक कर उनसे भत्ता ले रहे हों. तो ये चीज़ मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी है, उसके बाद रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दोनों अपनी ज़िम्मेदारी से कतरा रहे हैं. तो अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो वो रियासत को कहती है, रियासत वहाँ ऑपरेशन करती है तो सूबाई हुकूमत ही कह रही होती है, इमरान खान साहब बयान दे देते हैं कि जनाब ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है. हालांकि अगर आप गंडापुर साहब से पूछें तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है, ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी ऑपरेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस ओवर देयर, एंड आफ्टर द ऑपरेशन वट एवर हैपन्स, ज़ाहिर है उसमें अगर औरतें बच्चे मरते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में उस जमात को जिसकी वहाँ पे हुकूमत है अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं करना चाहिए कि जी इमरान खान साहब ने तो पहले ही कहा था जी डायलॉग ही होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए. वहाँ के लोग पहले कहते हैं कि ऑपरेशन करें, ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा. जब वो ऑपरेशन शुरू हो जाता है वो कहते हैं ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं आप. सो वी नीड टू डिसाइड. यही चीज़ जो पोलराइजेशन है ना, कि हमारी हुकूमतें हमारे सियासतदान ज़िम्मेदारी लेने से कतराते हैं और बाद में वो ये कहते हैं कि जो भी है आप स्टेट पे डाल दें ताकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे. वोट बैंक इंटैक्ट इस तरह नहीं रहता. शायद रह लेती से एक और दफ़ा PTI वहाँ हुकूमत कर ले, लेकिन जो PTI जब तक वहाँ की हुकूमत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी लोगों की, ये सिलसिला चलता रहेगा. ज़िम्मेदारी किसी और को दे देना जो है वो उसका हल नहीं है. जनाब सेकंड जी. अच्छा, आपका सवाल था जी. अच्छा, जहाँ तक मुझे आपकी बात की समझ आई है तो मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा, इसलिए कि पहले तो ओबामा के दौर से लेके बाइडेन के दौर तक और अभी भी भारत को प्रमोट किया जा रहा था एज अ रीजनल काउंटरवेट टू चाइना. ठीक है, आई मीन बाइडेन के दौर में तो आपको याद है हम कॉल करते थे, वो भाई कॉल बैक ही नहीं करता था, फ़ोन ही नहीं उठाता था ना यार, मिस कॉल बस, साहब सो रहे हैं अभी. ठीक है. देन व्हाट हैपेंड इज कि अभी जो हमने देखा है, आई थिंक मेरा ख्याल है, अब जाहिर है कि मैं ट्रम्प के बेडरूम में नहीं बैठा हुआ, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, तो मैं एक अंदाज़ा ही दे सकता हूँ कि व्हेन मई में जब ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शौक तो हम खुद थे कि यार हम ये भी कर सकते हैं. बिकॉज मेरा तो एक्चुअली ख्याल था कि यार इंडिया ह्यूज आर्मी, ह्यूज इकोनॉमी, US बैकिंग, वी विल बी wrecked. ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, ट्रम्प में एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ट्रेट ये है कि उसको तकड़े बंदे पसंद हैं. जैसे उसको जो बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग मैन जिसको कहा जाता है, किम इल जोंग हो गया या पुतिन हो गया, वो हुसीज पे बमबारी भी कर रहे थे, बट उसने ये भी कहा था कि यार दे रियली टफ गाइज, दे आर स्टिल फाइटिंग. तो यहाँ पर आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि when Pakistan with Chinese weaponry displayed कि यार they are capable of taking down NATO level jets, और एक नहीं, दो नहीं, 5-6 2 दिनों के लिए इंडियन एयरफोर्स was grounded. तो एक तो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, और ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने सोचा कि यार हमने गलत जगह तो नहीं पैसे डाल दिए. अगर ये पाकिस्तान को नहीं संभाल सकते, ये चीन को क्या संभालेंगे.
So that caused a bit of a strategic rethink. लेकिन ये एक बबल है. अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ क्लैश करेंगे और फिर जाहिर है वो हमारे साथ भी क्लैश करेंगे. तो अभी वो क्या कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी है, इसको जितना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए. जितनी आपको मतलब जैसे अब फसी ने कहा यार बड़ी एम्बैरेसिंग है हम उसको कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ. हम कह दें कि सर आपको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिलनी चाहिए, आप महान हैं, आप तो मतलब मैं सुबह उठता हूं तो मैं आपकी तस्वीर को चूमता हूं, मैं बिल्कुल ये मैं कहता हूं लेट जाओ उसके सामने, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है. और जब लोग बात करते हैं कौमी गैरत, कौन सी गैरत? देयर इज नो गैरत इन जियो पॉलिटिक्स यार. ये सिर्फ मंजन बेचने वाले होते हैं यार लोगों के लिए. तो दैट्स इट. See, just a second. बाद में बात कर लें. Sorry. बात कर लें. पर ये फसी भाई इन दोनों जेंट्स को सेंसर करना चाहिए वैसे कि जिस तरह की बातें कह रहे हैं. आपने you wanted to come in on the first question and maybe also on and the third question. But very Adopted quickly countries. वो जो DI खान का सवाल था. थर्ड क्वेश्चन तो था कोई. I just wanted to add something on this because I've been noticing something online. So for example, देखें, here is somebody and he's asking a very legitimate question के why is it कि सिर्फ 2-4 किलोमीटर के फासले में life is different? Yes. And who am I to this state? और प्रॉब्लम ये अक्सर होता है इस मुल्क में is like when people talk like this, हमने देखा है हमारे security agencies, other things, ये तो बहुत simple सवाल था, but people are angry. और for example, one of the things that मैंने देखा है, which like I'm going to talk about two things. एक, जब आप बलूचिस्तान देखते हैं, the amount of racism online against the Baloch these days is crazy. And that's partly because that's what the BLA intended. When, you know, they kill Punjabis and when they kill laborers, उनका मकसद यही है कि people stop distinguishing between a Baloch and a militant. और दूसरा ये है कि, but you have to realize is कि जो demands होंगे and how one has endorsed violence, maybe ethno-fascism, but the other will be saying relatively the same things because demands are legitimate. And if you stop listening to that end, then you are actually playing into what is intended. Now, the same thing is about, a lot of people are saying कि ये tribals क्यों कह रहे हैं कि operation नहीं मानते? That means they love the terrorists. No, they don't. 4-5 years ago जब operations हुआ था, we did it differently, right? We carpet bombed the area, हमने सब लोगों को निकाल दिए थे. These are poor people. They stayed without dignity. ठीक है, हमने बहुत कोशिश की, but living in a tent, आप जितना भी करें, dignity उसमें नहीं है. बेशक. Right? The women who had चार दीवारीज are now, you know, everything that they knew was taken away. वो वापस आए, घर नहीं है, काम नहीं है, and now they're only asking कि अगर आप कर रहे हैं, what is the guarantee that your tactics this time will work? आपने लोग वापस क्यों ले आए, right? उसका हिसाब कौन देगा? Who settled these people back? Then do we have to leave our homes? What is, and they're just asking for engagement. And what they're getting as a result is excommunication by the rest of Pakistan, suggesting that they're terrorist sympathizers. Yes. And they're not. अब आखिरी on the question of traditional leadership, सिर्फ एक चीज़ है, is जब आप हमारी modern manifestation देख लेते हैं of our politics right now, it's all or nothing. Zero sum game. आप PTI, PMLN का देख लें, it's got to be finishing. There is something to be said about traditional leadership. 20-30 years ago, they hated each other, लेकिन एक दूसरे के जनाजे जाते थे, सलाम दुआ करते थे, and they put a limit, a cap on language. कभी ना कभी बाहर भी चले जाते थे, and आज भी, if you want something done, you go find somebody, traditional person in the, because what we've given up is, again, it's not about the law, it's about all these other things. Like, so I once, and this was the most fascinating thing, I once spoke to a Pakhtun singer, and everyone during the TTP time had left, सारे अमेरिका वहाँ बैठे, सिर्फ ये गुलजार आलम पाकिस्तान में, he's just not scared of anybody. And I asked him, what's the difference? Right? He said, मैंने कहा ये तो JUIF भी, they don't like you guys. He says the difference ये है कि JUIF जब मैं गाना प्रोग्राम करता था वो आ जाते थे कि अब नमाज का टाइम है, सलाम दुआ चाय पिला देता. अगर मेरे घर में कोई फौत हो गया था वो आते थे जनाजे के लिए. He says TTP के टाइम में we didn't know who killed us, we didn't know who they were, and there was no rules of engagement. So also on a political level, ये जो zero sum game mentality है,
this is a real problem in this country because we have many things pulling us apart. And दूसरा ये है कि one thing that I tell young people especially is, हम अक्सर young people को कहते हैं कि यार the world is the limit, whatever. I'm just saying no. इस दफ़ा हमारे इतने मसले हैं, nobody's going to get what they want. Punjab is not going to get what it wants. Sindh is not going to get what. Everyone has to give and take. But jab tak we don't come to that point, I don't think we are we're not going to be stable. Pushing on. Yeah. We'll take another round. एक इधर जरा कर दें please. Mic जरा. ये इधर in the suit. Assalamualaikum. This is Mohammad Ahmed Siddiqui. I'm a representative from माइक ऊपर कर Brahia University, Lahore campus. बड़े अच्छे नोट पे ज़रार खोड़ो साहब ने एंड किया था इटली की डेमोक्रेसी पे. मैंने कहा यार कोई नई चीज़. सर थोड़ा माइक हाँ ऊपर रखें आपकी आवाज़. इटली की डेमोक्रेसी पे उन्होंने एंड किया था, तब मैं सोचा था बड़े मज़े की कोई अभी नई डिस्कशन होगी. लेकिन there is one thing. I'm coming from Karachi और I was born and brought up there. मेरी वालदा बलूचिस्तान से हैं और I am studying here in Lahore. Listening from guy that belongs to KPK, मुझे एक चीज़ बड़ी तकलीफ़ हुई. और since the audience mostly belongs to Lahore, पंजाब, मुझे उन्होंने बड़े फ़नी नोट पे कहा कि और अच्छी चीज़ थी, मैं I enjoyed that, कि जो चीज़ चल रही है अच्छी चल रही है, for now it's good, और जो चला रहे हैं उनके लिए भी अच्छी है. But does Pakistan means Punjab for them? क्योंकि भी कराची contributes more than 50% in economy. और मैं वहाँ से आ रहा हूँ, उनकी जो बिगेस्ट जो उनका रोड है यूनिवर्सिटी रोड, सर तो कराची से हैं, सर को पता ही होगा. Sir, if you could keep it brief, मैं ताकि इसको सबको हम कर प्रिसाइज कर लेता हूँ. Please. जो कराची का सबसे बड़ा रोड है वो तकरीबन 4 साल से खुदा हुआ है. कराची की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ होती है सदर में, पोर्ट में, वो तकरीबन पिछले 10 साल से प्रीवियस जो नून लीग का दौर था वहाँ से खुदी हुई है. बलूचिस्तान, आई वॉज इन इलेक्शंस, आई वॉज पॉलिटिकल वर्कर देयर in these elections. Sir, if you could ask your question, please. Shortly, in 30 seconds. 30 is also जरा हाँ. ठीक है. What happened was कि वहाँ पे जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान थे, जमाली फैमिली, उनके पोलिंग पे ये हुआ कि 2 मेजर्स इन यूनिफॉर्म्स उन्होंने कब्जा किया, और जो हुआ वो सबको पता है. सारे पाकिस्तान में जो हुआ वो सबको. ये आप 24 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? 24 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, okay. एंड आई हैव सीन दैट विद माय आईज. ठीक है, नॉट कि उन्होंने कोई बुक्टी साहब या ज़हन. अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. तो कंक्लूजन ये है कि डज पंजाब इज पाकिस्तान? हाँ, इस पंजाब पाकिस्तान. ठीक है. कैन वी गेट 1 or 2 more in? ये इधर एक जरा फ्रंट पे जरा दे दो. एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन बायस नहीं है. जैसे सर ने सुबह आज बहुत चेरी ब्लॉसम और बड़े भाईजान और ये सारी बातें की, मेरा क्वेश्चन था कि अगर वहाँ पे कोई और पर्सनैलिटी होती तो शायद हम ज़्यादा एडमायर करते, शायद हम सड़कों पे निकलते. जो भी ट्रम्प और ये सऊदीया में वार डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सो उसी के बेस क्या हम इसको ये नहीं देख सकते कि हम एक पाकिस्तान के इमेज को देखें कि क्या पाकिस्तान के इमेज को लेके बेहतर हो रहा है? अगर यहाँ पे कोई और कंट्री होती तो हम यही कहते कि अगर मोदी ये सब करने जा रहा तो हमें जेलसी होती और हम कहते कि भाई वो भी तो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते. सो ये क्वेश्चन है कि लाइक पर्सनैलिटीज़ जो भी हैं, जो भी ये मुआहदे कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, बट नॉट लाइक डैट. आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं हो रहा है इस चीज़ों से. सो इस पर मुझे सॉलिड एक आंसर सेटिस्फैक्ट्री चाहिए होगा कि हम पर्सनैलिटीज़ को अगर साइड पे रखते हैं, सो अगर हम कंट्री की बात करते हैं कि यार पाकिस्तान का इमेज वहाँ जा रहा है, डिफेंस साइनिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे ट्रम्प के साथ मुलाकात, क्या ये बेहतर हो रहा है? जो भी हैं वो नहीं, बट एटलीस्ट पॉजिटिव देखा जाए. अगर कोई और होता जो आज अंदर है, तो हम सड़कों पे निकल आते उसके लिए कि जी हम बहुत ये करें, बहुत वो करें. सो इसको भी थोड़ा सा इधर जरा पीछे कर. ओके, इधर पीछे कर दें जरा. अगर मुख्तसर कर दें जरा. जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद जावेद हसन. सर आपने बात की थी एम्पावरमेंट की कि हम यूथ को एम्पावर करेंगे. तो सर अगर हम बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम देखें जो 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें भी एम्पावरमेंट जो थी वो हमारी ग्रास रूट लेवल से आनी थी. लेकिन इन माई ओपिनियन इट वॉज अ फियास्को.
لیکن جب ہمیں آرٹیکل 19 ہمارا کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ دیر از فریڈم آف اسپیچ، جب فریڈم آف اسپیچ ہی نہیں ملے گی تو ہم ڈیموکریٹک نیشن کیسے اسٹینڈ کریں گے اور ہمارا امپاورمنٹ کا کیا رول آئے گا؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو فار بینگ سو بریف اینڈ سو شارپ اینڈ سو کنسائز. سو یہ لاسٹ راؤنڈ ہے 19 میں. اف آئی کین ٹیک دا لاسٹ کوسچن فرسٹ اینڈ آئی ول تھرو اٹ ٹو دا وہ. سر 1959 بیسک ڈیموکریٹس والا جو نظام تھا وہ ایک بہت بڑے منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور اسے آپ نے کیا یہ تھا کہ آپ نے 40,000 لوگ ایسٹ پاکستان، 40,000 ویسٹ پاکستان، اور آپ نے کہا یہی پوری پاکستانی قوم ہے جو کہ پھر فیلڈ مارشل کو ووٹ دے گی. دیٹ واز ون ایشو. اٹ واز دین سیگویڈ انٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. اس کانسٹیٹیوشن کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایوب خان صاحب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ اس آئین کے گھنٹہ گھر ہیں، کیونکہ تمام اختیارات فلو کر کے انہی 4 کونوں میں رہتے ہوئے واپس انہی کے پاس آتے ہیں. تو ٹو مائی مائنڈ وہ کوئی خاص گراس روٹس کا منصوبہ نہیں تھا، اور اس کا جو اختتام تھا وہ ہم نے دیکھا تھا 1965 کے انتخابات میں، جب فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ بالکل دھاندلی ہوئی تھی اور ان کو ہرایا گیا تھا ایٹ ایوری اسٹیج. تو آزادی اظہار رائے کو اس کو کس طرح جوڑا جائے، یہ ایک سوچ کا حصہ ہے. تو یہ اکثر کہا جاتا ہے آپ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ڈگنیٹی، فریڈم آف سو مینی تھنگس، یہ جو بنیادی حق ہیں یہ نارتھ کوریا کے آئین میں ہیں. Latin American dictatorships have extremely beautiful constitutions. تو جس طرح ان کی آپ سیاست سے اتفاق کریں اختلاف کریں، بٹ ولی خان صاحب نے کہا تھا جب ہمارا جو آج کا آئین ہے اس کو پاس کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہم سب ایک دوسرے کو وہ تھپکیاں دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، our problem is not that Pakistan has not had a constitution. We've had 6 constitutions. Our problem is we've not had a spirit of constitutionalism. تو اس پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، زرار صاحب اختلاف کرتے ہیں، مبشر صاحب آئی تھنک از مور ان دیٹ ڈائریکشن، جب تک تمام جماعتیں نہیں بیٹھیں گی کہ وی نیڈ ٹو میک اے نیو نارمل اینڈ دس ڈاکیومنٹ ایکچولی مینس سم تھنگ، اٹ از سیکریڈ، اٹ از دا سپریم لا، تو کیا آزادی اظہار رائے، کیا لوکل گورنمنٹس، کیا گراس روٹس امپاورمنٹ، you have to start implementing what it says in your sacred text, and you needed to do that in 1954. Yeah, acha, one thing, sorry, I just want to add one thing to Rahim. میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. Some conflict, sir, some conflict. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. میں اسد نے تہمت لگایا ہے زرار پہ. میں آپ کو aspersions جواب دے دوں. اگر ان کی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گراس روٹ لیول کی لوکل باڈیز کی جب بھی بات ہوئی یا پریکٹیکل سٹیپ ہوا وہ ایک ڈکٹیٹر نے اٹھایا، ہماری سیاسی جماعتوں نے نہیں اٹھایا. یہیں تو ہم اختلاف کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں وہ اپنے نیچے جمہوریت نہیں پنپنے دیتی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، لیکن بھٹو صرف ایک گھر سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ووٹ کو عزت دو ہوتی ہے، لیکن صرف شریف کے ووٹ کو عزت ہوتی ہے اور باقیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی. آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو کتنی آزادی اپنی یونیورسٹی کے اندر ہے کہ آپ کریٹیکل سوال پوچھ سکیں. استاد وہیں آپ کو ڈنڈا مار دیتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ مطالعہ پاکستان سے باہر کا سوال ہے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اٹ اسٹارٹس ود یور انسٹیٹیوشن. وہاں سے جب تک ہم سوال نہیں پوچھنا شروع کریں گے، اسٹرگل نہیں شروع کریں گے، یہ گول گول گھومتا رہے گا یہ سرکل. سر یہ اس طرح نہیں، you need to earn that right. You can't. That is why ہم دیکھیں. So sir, if I someone has to give sacrifice. We all have given sacrifices as journalists. If I may. We are not having اینکرس کی طرح کو 50 لاکھ کی نہ سیلری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، نہ آج تک اپنا گھر ہے. سو وی میڈ اے کانشیس ڈیسیژن دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی ان دا کنٹری اینڈ ناٹ گو ٹوورڈز این ایزی وے ٹو ارن تھنگس. یا میں کوئی یوٹیوبر بن جاؤں اور ایک جماعت کی میں سائڈ لینا شروع کر دوں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے صحافت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اور میں اگر میرا خود ضمیر مطمئن نہیں ہے تو میں آپ کو بھی نصیحت نہیں کر سکتا کہ ایسا کریں. سو دیر از اے کاسٹ آف بینگ آنیسٹ اینڈ مین آف انٹیگریٹی ان آور سوسائٹی. وی آل نو دیٹ. اینڈ یٹ تھینک یو. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر سبھی کر رہے ہوتے نا بس. اینڈ یٹ تھینک یو فار یور کوسچن سر، ویری ویری ویل انفارمڈ سر. اور کیونکہ سر رضا گرایا صاحب جان ٹراولٹا والا پوز انہوں نے کیا ہوا ہے،
that means we need to get off stage fast. ओके तो आप जी अच्छा, आपने 3 बातें की हैं. एक तो आपने यूनिवर्सिटी रोड की बात की है, आपने सदर की बात की है, और मैं खुद यूनिवर्सिटी रोड से घूमता हूँ, मेरी गाड़ी की ट्रांसमिशन ख़त्म है. ठीक है, वो एक अलग बात. फिर आपने बलूचिस्तान की रिगिंग की बात की जो आप कह रहे हैं आपने विटनेस की है, और फिर आपने कहा कि क्या पंजाब ही पाकिस्तान है. अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है कि यूनिवर्सिटी रोड शादरा में नहीं है, राइट. यूनिवर्सिटी रोड कराची सिंध में है. दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. इसमें पंजाब की गवर्नमेंट का क्या लेना देना? ये फेडरल फंड से तो काम नहीं हो रहा. दूसरी बात है कि क्या पंजाब में रिगिंग नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई, हुई, right? These are 3 separate things which you have somehow put in one basket, right? ये ऐसा हो नहीं सकता ना यार. देखो, अगर हुकूमत सिंध यूनिवर्सिटी रोड को नहीं बना रही तो पहले हुकूमत सिंध का मसला है, ये मुराद अली शाह का मसला है, मरियम नवाज शरीफ का मसला नहीं है. So I don't see how you are conflating this with the dominance of Punjab in the federation. वो एक अलग सवाल है, वो एक जायज सवाल है, लेकिन एक अलग सवाल है. तो जब आप एक सॉलिड पॉइंट को 2 वीक पॉइंट्स के साथ लिंक करते हैं ना, तो मिलावट हो जाती है, आपका सॉलिड पॉइंट भी वीकन हो जाता है. You understand what I'm saying? That's my point. I might add that Zarar Khodo Saab is from Karachi. मैं कराची से हूँ. हाँ, नहीं, मैं भुगतता हूँ. मैं कराची की, मैं पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन कच्ची बस्ती में रहता हूँ जिसको हम कराची DHA कहते हैं. ठीक है, ना पानी ना कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं. Would you like to take the personalities question? Personalities versus progress. कि अगर कोई और होता तो क्या हम कुछ और कह रहे होते? I think that's a very good question. और वो ये है कि whatever happens for your country, and if it's good for your country, I mean, आपकी जो parochialism है या association है किसी एक पार्टी या किसी और पार्टी से, you have to think beyond it. वो एक अक्सर ये कहते हैं कि like if you अब Game of Thrones की बात हो रही थी, right? तो उसमें एक डायलॉग होता है कि like he wants to burn down the nation to become the king of its ashes. You can't expect, you might not like who's doing it, but if it benefits the country, it doesn't matter. Ultimately, to aapka hi fayda hai. And the other thing is that I think especially in the past 2 years, we were on such a precipice. Dekhein, 40% inflation, almost close to technical default. Once again, insecurity shuru ho gayi thi. So whether you like the way it's being done or not, you have to be at least happy, because I find it very difficult to listen to people sitting in New York and London, yaar aap apna belt tight kar le, ye kar le, wo kar le. We're going to have to, if you've been beaten up to a pulp, to jahan se bhi medical aid milti hai, aap khush ho jate hain. And at this point, I think, continue what you want for inside the country, lekin agar bahar se फायदा हो रहा है वो तो नेशन स्टेट को हो रहा है. मैं एक वन लास्ट थिंग, ये स्टूडेंट्स के सवाल की बात हो रही, जब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अमेरिका में, हार्वर्ड में, कोलंबिया में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टूडेंट्स जो कि माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, दूसरे ममालिक के, वो फ़लस्तीन का परचम लहराते हैं, उन्हें भी पता होता है कि उनको कॉस्ट एक भरनी पड़ेगी वहाँ जो अमेरिका में उनके साथ हुआ है. इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ यू शुड डू इट, लेकिन एटलीस्ट रेज योर वॉइस, कम से कम आवाज़ उठाएं. दिल में हम सब बुरा जानते हैं, ज़ाहिर है ईमान की तीसरी स्टेज है, दिल में भी बुरा जाने. सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं, और सवाल होना चाहिए. किसी के पॉइंट पे किसी को सियासी तौर पर तजलील करना या किसी के नज़रियात को की तजलील करना मकसद नहीं होना चाहिए. सवाल का मकसद स्टूडेंट्स के लिए है कि हाउ टू लर्न. सो सवाल भी ऐसा पूछे कि उस्ताद बुरे नहीं होते. असातिज़ा के पास जो इल्म होता है वो चाहते हैं कि वो अपने नज़रियात, ख़यालात आप तक मुंतकिल करें, लेकिन एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए. किसी लिसानी बुनियाद पे या सियासी बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू rise up. And we of course appreciate the students who have given us their time. Woman, she wants, I think, ask. जी एक वन लास्ट आखिरी लास्ट टाइनी 5 सेकंड इधर जरा करें. इनको माइक दे दें, अगर माइक है इनको दे दें. कसम से आखिरी है. बिल्कुल लाइक लास्ट है, और बहुत मुख्तसर जवाब होंगे. अगर हम सीट ना छोड़ें, जवाब मुख्तसर होंगे.
Mine is just a comment because you're addressing the students. Okay, ask them how many have ever been out on the streets for what they believe. And I will tell you, myself and my friends sitting here, we're out for everything, and we're not even 50 people, men and women combined. That's right. And they mostly women. And they pass us, these other people pass us, and they clap. And we said, we don't want your claps. Get out of your cars and come and stand here. But they won't do it. They मैं won't आपको do it. बताऊं, That's so true. मेरी बेटी ने इस्लामाबाद में शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, फ़लस्तीन का अनाउंस हुआ कि उसने कहा मुझे जाना है, मैंने कहा बिल्कुल जाओ तुम, शुड गो देयर. शी वेंट देयर, देयर वर ओनली 3 स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद, जहाँ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन पे मुजाहरा था. तो पहले हमें अपने अंदर भी देख लेना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के बारे में कितने ज़्यादा प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, या दिल में उसको वो टीवी पे देख के हम वाह कर सकते हैं कि गोरे जो हैं बाहर निकल रहे हैं. और मैं इस्तांबुल में होता हूँ, मुझे पता है आधी रात के बाद फ्लोटेला की जब शिप्स पे हुआ था, हज़ारों लोग निकले, अमेरिकी एम्बेसी के सामने गए, वहाँ जाके उन्होंने एहतजाज किया, और उसमें कोई लीडर की वो नहीं थी. देवर अलोन, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब निकले हैं और अपना गुस्सा उन्होंने वहाँ पे जाकर के निकाला. देखिए ये वो वाली बात हुई ना सर माजद के साथ कि अगर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो यार मैं तो तुम्हारे से शादी करना चाह रहा हूँ, अम्मी नहीं मान रही, तो देखो फिर ये प्यार तो नहीं हुआ ना यार. Lane ji, please give it to Fasi Zaka, Mubashir Zaidi and Zarar Khodo. Thank you so much. Thank you.